पढ़ा माथ्यू लिखित सुसमाचार 24 अध्याय 4 पद पढ़ा। सेथिरे जीशु सेमानंकु उत्तर देले, सावधान, केही जेपरि तुम्भमानंकु भ्रांत न करे। ये वाक्य आमे पढ़ी आउरी पढ़वार आवश्यक रही। भविष्य में सबुदिन आमको पढ़ुथिबार आवश्यक रही। जीशु आपण शिष्य मान से कहते कौन बोली कहते, सावधान सावधान, केही जेपरि तुम मान को कौन न करे, भ्रांत न करे। बहुत बहुत आमे सावधान भाव में आमे ख्रिस्टियान मान रहिबार अछि नहीं कि ख्रिस्टियान माने सावधान। आमे ख्रिस्टियान मान कौन हेबार अछि, सावधान हेबार, डरबार नहीं, डरबार नहीं, मात्र सावधान हेबार आवश्यक रही। जीशु ख्रीष्ट बहुत सावधान से थिले। फारूसी मान ठारू सावधान थिले, शास्त्री मान ठारू सावधान थिले। जो समय रे तांकू लोक माने धरिकिना मारबू बोली कहले, से खसिकिना पड़े जाउथिले। दिने तांकू एमती उच्च पर्वत को नहीं तले एमती गड़े देबू बोलला बेले से मानकर साइड दे से पळेले। हमकू कौन हेबार अछि, सावधान। ख्रिस्टियान माने क्यों क्यों विषय सावधान हेबार एटा बाइबल आमान को शिक्षा दिए। पुनर्बार मुझे आपण मानकू केतोटी विषय कहिबा पई चाहे। मु 10टी विषय लिखिछि, जदि हेई पारुछि आमे टच करिबा, नहले 7टी पॉइंट तो निहाते आमे कैच करिबाटा करिबा। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। आसंतु आमे प्रथम विषय देखिबा। आपण माने मो सहित प्रथम करंतिय को आसीबे। प्रथम करंतिय 10 अध्याय समस्ते बाहर करंतु। समस्ते बाहर कला परे आमे मिलित भाव रे आमे ध्यान करिबा। प्रथम करंतिय 10 अध्याय मिलला। 10 अध्याय 12 पद पढ़िबा। एणु जे आपणकु स्थिर बोली मने करे, से जेपरि पतित न हुए, एथि निमंते से सावधान हेउ। कोन पई गोटे विश्वासी सावधान हेबार अछि नहीं कि एटी कोन बोल लिखा जाउछि, एणु जे आपणाकु स्थिर बोली मने करे, से जेपरि पतित न हुए, एथि निमंते से सावधान है। ध्यान देबे। आमे को विषय आमे सावधान हेबार अछि, आमे जेपरि पतित न हेबु। बेले बेले आमे कौन ही जाऊ जे अत्यधिक धार्मिक हो जाओ, आमे ज्ञानी हो जाओ, बेसी गर्भ पळे आसे। गोटे लोक पतित केते बेले हुए, ज्ञानर अभाव हेले, मन मध्य गर्भ आसिले से कौन ही जाए, पतित हो जाए। आमर भितरे जदि आमे किए एमती अच्छु, मु स्थिर बोली मने करे। कौन बोली मने करे, स्थिर। मु तो बाइबल 7 थर सारलिनी, मु 7 थर सारलिनी, मु कौन सी सहभागिता फिटू ना। सोमवार दिन आगे जीवी, रविवार दिन आग लाइन रे बसुची, बुधवार पारिवारिक प्रार्थना जीवी। मोर आत्मिक जीवन आउरी तले पड़ला परी नहीं। मोर पुओ झियो माने केते सुंदर वाक्य कहउचंती, मोर मजाटा हिंदी रे कहउची, बड़ झियो इंग्लिश रे वाक्य कहउची बोलला परी आमे थिबो। आमे मु केते वाक्य शिखलिनी, मु केते आत्मिक घरे, मु केते समय प्रार्थना करूची, बाइबल पढुची, मु उपवास करूची, मु आउरी मु कोन हेबि नाही, अस्थिर आउरी हेबि नाही। मोर परिवार आरे अशांति आइबो नाही, मोर परिवार अभाव आरी हेबो नाही, रोग आउरी हेबो नाही बोलला पळी आमे कोन ही जाऊ, निज ऊपर आमे कोन करू, आउजी पडू। आम भीतर गर्भ पळे आसे। सेति वाक्य कहूची जे सावधान, निजको स्थिर बोली जे मने करे नहीं कि से कौन हेबार अछि, सावधान। सावधान हेबार अछि। नहीं मु तो आज एते समय मु प्रार्थना कली, काली टू केत दिन टिके बंद कर देबी बोलला। आज जदि आमे कहूची 5 घंटा जदि प्रार्थना रे समय बिताइछु, 5 दिन छुट्टी नेबार कि बंधु तो केत दिन छुट्टी नेबार। बाइबल कहे निरंतर प्रार्थना करो नहीं कि
ମାତ୍ର ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରବାର ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଉଠା ବସା ଆଚରଣ କହୁଛି ଶୁକ୍ରବାର ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ବାଇବେଲ ସେଟା ଆମେ କହୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସ୍ଥିର ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ହେବା ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସ୍ଥିରତା ସମସ୍ୟା ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ମାତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ସାବଧାନ ବୋଲେ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ ମାଗି କ'ଣ ହେବାର ଅଛି, ଠିଆ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମେ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ସଭାମାନଙ୍କରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହ ସମୂହରେ କୋରଡ଼ା ମାରିବେ। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ତାଳନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡର ବୋଲି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ କ୍ଷତି କରିଦେବେ, ମାରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ି ପଳାଅ, ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଅ। ନାଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି, ମାନେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ, ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଏବଂ ପାପ କ୍ଷମା କଲେ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ବିଚାର ସଭାରେ ନେଇକିନା ଠିଆ କରିବେ, ତୁମକୁ କୋରଡ଼ା ମାରିବେ। ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସରି 28 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବୋଧ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବୋଧ କରନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବୋଧ କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ନାଇଁ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାବଧାନ। ସାବଧାନ ବୋଲେ, ସାବଧାନ ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ସମୟ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅନ୍ତର ହେଉଥିଲେ, ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଧରି ପାରୁନଥିଲେ। କାହିଁକି, ସମୟ ହେଇନଥିଲା। ମାତ୍ର ସମୟ ଆଇଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଧାଇଁଲେ କି ନାଇଁ, ସେ ଠିଆ ହେଲେ। ମୁଁ ତ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ଖରା ବେଳେ ଦିନ ବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି, ତୁମମାନେ ମୋତେ ଧରଲ ନାହିଁ। ଏ ରାତିରେ ତୁମେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଆହୁରି ବାଡ଼ି ଧରି ଆସିଛ, ଚୋରକୁ ଧରଲା ପରି। କେମିତି ତୁମେ ଆଇଲ? ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସମୟ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତାପଣ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବୋଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ବୋଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ବୋଧ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ନାଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଉ। ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯାଉ, ମନୁଷ୍ୟ। ଆମର ପରି ଲୋକ କାକା, ଆମର ପରି ଲୋକ କାକା, ମୋର ମେନା ଭାଇ, ଏଇଟା ମୋର ଶୀତଲି ଛାଇ, ମୋର ପେଟରଟା, ତାଠାନେ ମିଶିଲେ ସେ କୋଉଠି ଡାକି ନେଉଛି କି? ବିଜାସିଲ ଡଙ୍ଗରେ ନେବ ନା, ଜୁଆ ଖେଳବା ଠାନେ ନେବ ନା, କୁ ବାହାଘରେ ନେଇକିନା କେସିଓ ମ୍ୟାଜିକ ବାଜାରେ ନାଚାଇବ ନା, କୋଉଠି ବାସିଟା ଖୁଆଇ ଆଣବ, କାହାକୁ ଜଣା। ନାଇଁ ମୋର ମେନା ଭାଇ, ଏଇଟା ମୋର ଆନ୍ତରି ବାଟରଟା ବୋଲିକିନା ଆମେ ମିଶି ଦେଇଥାଉ। ଆମର ଖାନଦାନ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। କି ସମ୍ପର୍କ? ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ହେବାର। ଏ ସିଗାରେଟ ପିଉ, ବିଡ଼ି ପିଉ, ଏ ମାଝି ପଛରେ ବୁଲୁ, ଏ ରଙ୍ଗ ରସିଆ, ଏ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାର। ନହେଲେ ଧୀରେ 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 କ'ଣ କରିବେ, ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବେ ଆମକୁ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଶରୀରକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୋଧ କରନ୍ତି
आत्मा को बोध करि पारंती नाही सेमानकु भय कर नाही बरं जे शरीर आत्मा उभय को नरकरे विनष्ट करि पारंती ताहांकु ही भय कर आमे परमेश्वर को भय करबा आउरी तांकर वाक्य अनुसार आमे कोन करबा आमे बंचबा प्रिय प्रभु को लोक मान आमे तृतीय विषय देखबा मु ए सब वाक्य गुड़िक आमे बारंबार सुनबार आवश्यक रही लुकलिखित सुसमाचार 12 अध्याय लुकलिखित सुसमाचार 12 अध्याय 15 पद किंतु सेमानंको मध्यरु केही केही कहिले से भूतपित लुकलिखित सुसमाचार 12 अध्याय 15 पद उड़ाई दो लेखा जाउची पुणी से सेमानकु कहिले सावधान समस्त प्रकार लोभरु आपणा आपणा को दूरे रे रख एटा बहुत बहुत ध्यान सहित हम सुनबार है एटा एटा को आमको मन रु केबे भूलबा दरकार नै बोले उचित नुहे समस्त प्रकार लोभ कोंतु लोभ लोभ बोले लोभकुश बोले हमर मने आइबो गाँ गली मान कर ना देथिबे कि नै जाला भाई लोभकुश लोभ नाही हैला एटा होची लोभ लोभ बोले बेसी आशा खाइबाटा कम सीना आशा बेसी बुझी पारछ कि नहीं लोभ बोले मशा को जो सदाप्रभु जो 10 आज्ञा देले से 10 आज्ञा मध्य गोटे आज्ञा कौन जानते आपणा प्रतिवासी कौन सी वस्तु को लोभ करिबो ना कार गाड़ी को नहीं कार गाय को नहीं कार पुओ झियो को नहीं कार स्त्री को नहीं कार स्वामी को नहीं आमर घरे जदि के साग आनी देले गिना जीव नाइनी से गिना आसले इटी प्लेट है जीव बुझी पारुछ कि नहीं कार मुता कंडी देखले नहीं लुचाई देबू कार कंस गाड़े जदि गुंडली आसुची लोक नैला बेले से गुंडली आइबा रूट को भुलाई देबू आमे भुलाई देले सीधा हमर पिंडा बाट को पळ प्रभु कौन कहते समस्त प्रकार लोभरु दूर रे रुह घर को देखले लोभ ए बापा 7 जन्म आसले मिसा आम एंती घर बांधी हेबो नाही प्रभु काय देखा देखुच प्रभु काय देखा देखुचंती 7 थर जन्म आसी हेबो देखंतु ए बुद्धिमान ख्रिस्टियन रो शब्द केंती 7 थर जन्म आसले हे पुणी मरले जन्म आसी हेबो बोली बाइबल कहूची कि मरला परे विचार अछि कु विचार केते पानी पीच से विचार हेबो नाही कि केते चापटी पिटीच विचार हेबो कि नाही केतेटा रंग नंबर मारी कथा आइच स्त्री को केते मिछ कहिच स्वामी को केते ठकीच ए सब विचार हेबो मरला परे आउरी इति एडा जन्म आशा अछि नाइनी के मुंडरू जन्म हेले के बाहुरु जन्म हेले के पेटरू जन्म हेले के गोड़रू जन्म हेले आमर बाइबल सेटा कहे नाही जे माने मस्तकरू जन्म हेले से माने पुनी कोन हेले ब्राह्मण हेले बड़ जाति ए जो जाति भारत को छाड़ी देले कोठी जाति नाही जानि ना यूरोप रे जाति अछि कि अमेरिका रे जाति अछि कि हेले अमेरिका लोक माने कोठू जन्म हेले ए फैन बटरू बाहरले कि एते सबू भूलभाल कथा गुड़ी को कुकुट्रु आसुची क्या को जना नहीं गुपी जीवे से मान कहले उत्तर दे पारबे नहीं मात्र एकला एकला हेले बड़ बड़ होतिले डिबेट करले पारबे नहीं से माने पारबे नहीं एकला एकला हेले माइक देले बड़ 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 होतिबे तो आमे कथा होचु कोन समस्त प्रकार लोभरु हमकु कोन करबार अछि दूर को रखबार अछि दूर को रखबार अछि बेले बेले बेसी विश्वस्त आमे हो कि नहीं चर्च रे जदि कार पेन पड़ी थिबो कार पेन गोट पड़ी थिला रविवार दिन भौणी माने भाई माने आसिक ना नहीं जदि 500 टका नोट गोट पड़ी थिला जदि 2000 टका नोट गोट बाटरू पड़ी जाई थिबो कार आईफोन गोटे के गोटे भूल रे रखी देई थिबो लोभ बेसी मते फुलपदर जड़े भाईना घर को पलै आसी कौन है ना तुमर से कलेक्शन करब से आमर गैस पाइप बेटी करी नहीं गला बोली
ये जो गैस लगाइबे से नुआ पाइप पुणी कौन करिछि कलेक्शन कला बेले से काढ़ी कि ना नहीं जाए तुई तो जानी थिबु फोन करी को सीधा मु तांकर सुपरवाइजर को फोन कली फोन कला पर से पिला आउरी आनी देला मु जो घरे घरे पशे बड़ बड़ मोबाइल गुड़ी को थाए मते डर कौन किछि भूल न करू भी किछि भूल न करूनु भी कौन करबे लोक माने फसाई देबे विभिन्न विषय गुड़ी को थाए आमको घर देई तांकर किचन देई तांकर जो विभिन्न सामान गुड़ी को रखिथिबे मोबाइल पैसा ए सब क्रॉस करी जाई मध्ये हमको रीडिंग देखिबा पाए पड़े हमको समस्त प्रकार लोभरु आमे कोन हेबार अछि दूर को रहिबार नहीं कि व्यापारी माने केते लाभ करबार केते लाभ करबार नाई ए घर गोटे ठिकार नेली सिना टिके लाभ हो नाई लेबर मानकर हाजिरी पैसाटा टिके काटी देबे लोभ केमती देख कार साड़ी देखले आमे लोभ होय रे कुंती घेनला सेले आमर टाक मुहे कोइनता कार सुना देखले आमे के भी बानाई बुबे नाइनी आमे कौन करबो बानाई करी कुह तो कौन करबो प्रभु देले भलो न देले भी भलो ये सब विषय गुड़े आम न जानी बहुत समय आम हरियाण ही जाऊँ आम एटा गोटे बेमार एटा बाइबल कहूँ एटा पीढ़ा कौन एटा पीढ़ा आज मेलेरिया ज्वर जदि है काली मेडिकल गल सुस्थ ही जाए सीना ए जो 10 महला घर बांधवार जो भावनाटा जदि रहीगला एटा केबे सुस्थ हो कहतु तो तांकर घर 5 महला है 3 महला है केमती गोटे चेष्टा कर मो तुम्हें गोटे 3 महला कर पारबो नहीं करि पारबी नहीं तोर माँ बापा कहनी भरना मोर ये फोन पे रे पठांतु ना गूगल पे मोर 2टा पठांतु तो खाली फाउंडेशन पाई टिके पठांतु फाउंडेशन पाई गोटे देला पर चार्ज पड़ला पर पठांतु मझे मझे गोटे बिल हेउ नी कि फाइनल बिल मध्य पठांतु बांधवा असुविधा कि बोलबार एते लोभ प्रतिवासी कौन सी वस्तु को तुम्हें कौन करबो नाई लोभ करबो नाई और बाइबल कहे ए लोभी माने धन लोभी माने स्वर्ग को जीवे नाई बहुत लोग वाक्यर विरुद्ध रे कहीं जाउछन जानिछंती वाक्य को अमान्य कहीं करछन जानिछंती लोभ रही भितरे लोभ गोट अछि पैसा मोर दरकार मिछ तो कहबा पड़बो मिछ कहीं कहला हेले से लोक लोभ अछि भितरे हवा प्रभु कही जे से फल खा नहीं जो दिन खाइब से दिन तुम्हें ए आरी हाथर मिसाई कही दो तुम्हें खाइब मिसा नहीं कि छुईब मिसा नहीं बोली प्रभु कही छो नहीं बोली कही कि नहीं ना अरे एते आत्मिक केंती गिली देल हेल नची बालक सर्प भुलाइला से से हवा खाइले सेमती नहीं लेखा जाउची बाइबल रे जैसे फल को हवा देखले जे देखबा को केमती अछि फल मनोनयन केमती अछि मनोनयन आउरी देखिदेले जीव आड़े लाड़ बाहरी पड़ुची प्रभु तुम एंती करी गोटे ए पूजा कला कुकुड़ा हेले का हेबो भाई मसला केमती कसी थिले देखलो कि नहीं एबे हिंदू घर बाहाघर हेले हैं का हेबो बेदी रे पूजा करंतु चुली रे दियासिल मारी नाड़िया मारी भी रांधी थांतु भाई बासना केमती हेउतिला देखलो कि नहीं जानी सुनी लोग गिलुचंती कहीं खाइरा आत्मा जाए लोभ ए पेटुक माने स्वर्ग रे रहिबे नहीं आमर प्रभु पेटुक नहीं तांकु कहले पेटुक खाइरा मदुआ बायलजी भूल शैतान बोली जीसु कहले
ତାଙ୍କୁ ଖାତିର ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ଖାଇରା ଆକା ନଥିଲେ। 40 ଦିନ 40 ରାତିରେ ଉପବାସ ରହିଲେ, ଆହୁରି ସେ ପାଣି ମିଶା ପିଇଲେ ନାହିଁ। ଶୈତାନ କହିଲା, ଅଫର ଦେଲା, ତୁ ରୁଟି ବନାଇ ଖାଅ ତୁମେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ସବୁ କରିପାରିବ ବୋଲାର ସେ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭ, ଖାଇବାର ଲୋଭ, ପିନ୍ଧିବାର ଲୋଭ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋଭ, ସୁନାର ଲୋଭ, କାହାର ହଳ ଦେଖିଲେ ଆମର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ଗରିଆ ବଳ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆମର କାଲିଆଟା ସଙ୍ଗେ ହେଲେ ଆକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ନେ ପୂଜାଇ କରିନେ କେ କେମିତି କରି ଚାଲାକି କରି ଶିକାନି ବୋଲି ଧରି ଯାଇଥିବେ। ଶିକାନି ବୋଲି ମାଗି ନାହିଁ, ବିକି ଖାଇଦେବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଦି ନେବୁ ବୋଲି ନେଲେ, ଆର୍ ମୋର କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିନି ମାରି ଖାଇଦେଲେ ବୋଲିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ବୋଲେ ଏମିତି ମିଳିତ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇବାଟା, ସେଟା ନେଇକନି ମାରି ଖାଇଦେବ କି ତୁମେ? ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। ବାପରେ, କେମିତି ପ୍ରକାର ଲୋଭମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର। ଫିଲିପିଓ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। କାହାର ଠାରୁ ସାବଧାନ? କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ନାଇଁ କି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଏମିତି କୁକୁର ମାନେ ପଶିବା ଘର ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ନାଇଁ କି? ବାଇବେଲରେ ଆଗା କେବଳ ଲେଖା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେଠି ଲେଖିଥିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଥ ଜଣା ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଥ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଶିଖାଏ। କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୁଅ। ସାବଧାନ ବୋଲେ ଦୂରକୁ ଯିବାର, ଦୂରେ ରହିବାରେ। କୁକୁର ମାନେ ବୋଲେ କିଏ? जो ख्रिस्टियान हो कि हिंदू हो, जार पाखे कुकुर स्वभाव अच्छी। कुकुर स्वभाव कौन? बांती करब, कुआड़े कुआड़े बुली आसिकिना आउरी से बांती को खाइब। ख्रिस्टियान माने पुड़िया छाड़ी थिबे, आउरी लुचि लुचि मस्त मस्त चाबी देउथिबे। भांग छाड़ी थिबे, नांजा आनला परे ठीक करे पकाई देथिबे। ये मान को बाइबल कुकुर बोली कहे। ए घुसरी खरा हेले सफा हेबो, साकले आउली हेले काकोर समय से सफा थिबो, और भयंकर गरम हे गले आरी कादो ठान जाई, आरी ढुली पूरा लुट फुटी उठी आइला बेले केंति दिसबो? से भाबुची कोन नाही, मुह परि परिष्कार किए ना। एमिति बोले लज्जार विषय मिशा लोक माने प्रशंसार विषय बोलथिबे, जानिचंदी कि नाही? मो स्त्री तो बेसी होतिला, देली आ पाने देली कहि हेबो, एटा प्रभु कर लोक तुम विश्वास एंत कहि पारबो? मो स्त्री बेसी उतुथिला, कोन होतिला? उतुथिला, पाने देली आओ। ओहो, प्रभुंकर गौरव हो, जमती 3 चापड़ा मारली, मो स्त्री पूरा सावधान हो गला। बाप रे, नहीं कि स्त्री को तुम्हें कौन करबो नहीं, हाथ तो उठाइबो नहीं बोली बाइबल कहला बेले 3 चापड़ा मार दी आसी साक्ष्य देउची। स्त्री मानकर साक्ष्य, मो स्वामी बहुत पार्टी करूथिले, तांकर चुटी जमती लंबा अछि ना, पछाड़े जमती धरली टाणी की पूरा दांत आ बारे, एटा तुमर साक्ष्य की? कुकुर मान सावधान है बारो। कुकुर मान बोले के दिन वाक्य शुणी बदली थिबे, आउरी के दिन पर आउरी हिसला मुसली स्टार्ट, आउरी कोपाकुपी स्टार्ट। एटा मान को बाइबल कुकुर बोली कहे, आमे काहे कुकुर हेबा जीवु जे, मक दांदा नहीं रे बापा। और बाइबल कहे कुकुर माने बाहर रहिबे। कुट रहिबे? बाहर बोले जेल बाहर की स्वर्गर बाहर हेला, से माने कुकुर मान कुड़तिबे बाहर रहिबे। सेति प्रभु आम को अनुग्रह करंतु, एमान ठार आम सावधान है पारो। गोटे दिन बड़ हाथी
ଗାଧେଇକିନା ପୁରା ସଫା ସୁତରା ହେଇକିନା ସକାଳୁ ସକାଳ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। କିଏ ଗାଧେଇକିନା ଆସୁଛି? ହାତୀ ଗୋଟେ ଗାଧେଇକିନା ଆସୁଛି। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ଆସୁଛି। ଘୁଷୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଯେତିକି ଦୂର ଘୁଷୁରୀ ଆସୁଛି ସେତିକି ଦୂର ହାତୀ ଘୁଞ୍ଚି 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 ଯାଉଛି। କେତେଟା ପିଲା ହାତୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇକିନା ତୁମେ ଏ ଘୁଷୁରୀକୁ ଡରୁଛ? ହାତୀ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? ମୁଇଁ ଡରି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ସଫା ହେଇଛି, ଏ ଗାଧାଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି। ଏ ମଧୁଆ ମାନେ ହେଲେ ଘୋଷାଡ଼ି ହେବାର କି? ଏ ଭାଙ୍ଗ ଖାଉ ମାନଠାନ ବସି ଆମେ ନ୍ୟାୟ କରବାର, ଜୁଆ ଖେଳୁ ମାନଠାନ ବସିଥିବା, ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରକଲା ଲୋକମାନେ ଘରେ ପଶାଇବାର କି? ଆରେ ତାଙ୍କର ପିଲାଟିକୁ କାଣି ପେଟ ଚେକୁଥିବାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଡରବାର ନାହିଁ ଯେ, ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଦେଖବାର ନାହିଁ ଯେ, ସେମାନେ ଆମଠୁ ବିନା ହେଲେ ବୋଲି ଦେଖବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ହେବାର ଆମେ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମର ଭିତରେ କାମ କରବ, ଆମର ଘରେ କାମ କରବ। ସେ ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମା ପଳାଇବ ଭିତରେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାରି ଗଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ହାତରୁ ପାଣି ପିଉନୁ, ତାଙ୍କର ଘରେ ଆମେ ଯାଉନୁ। କାହିଁକି ଯାଉନୁ? ଡରିକିନା କି? ଏହି ପ୍ରକାର କୁକୁର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିବାର। ଆହୁରି ଏମିତି କୁକୁର ମାନେ ଆଇବୁ ବୋଲି ମିଶା ପଶାଇବାର ନାହିଁ। ଦେଖବାର ତ ଭଲରେ ଦେଖବାର, ତଳକୁ ଉପରକୁ ଦେଖବାର, ସତରେ ଏ ଅନୁତାପ କରିଛି କି, ସତରେ ବଦଳିଛି କି ଦେଖବା। ହବା ବଦଳିଲା ହେଲେ କେମିତି? ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଲା ତ, ମଦ ଛାଡ଼ିଲା ତ, ଫଟକାର ମାନ ବୁଲବାର ଛାଡ଼ିଲା ତ, ଦେଖବାର ତା ରଙ୍ଗ ରସ କେମିତି ଦେଖବାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର କୁକୁର ମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ହେବା। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଥିବେ, ରଙ୍ଗରସ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଖାରିଆ ଶାଗ ଖାଉଥିବୁ, ଆମେ ଲୁଣ ମୁଠା ମୁଠା ଲୁଣ ଖାଉଥିବୁ, ତେଲ ଲଗେ ଭାତଲାଟା ଖାଉଥିବୁ, ଚିକେନ ଘିନା ଘିନା ଚିକେନ ଖାଉଥିବୁ। ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ବିପି ମେଡିସିନ ଖାଉଛି ବୋଲେ ହେବ? କାମ ଦେବନି କି ସେ ମେଡିସିନ? ବୋଟଲ ବୋଟଲ ମଦ ପିଇବାର ନାଇଁ, ମୁଁ ଟିବି ଟାବଲେଟ୍ ଖାଉଛି ଭାଇ, ଟିବି ମେଡିସିନ ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯଦି ସଲପ ମିଳିଲେ ସଲପ ପିଉଛି, ତୋରାନି ମିଳିଲେ ତୋରାନି ପିଉଛି, ଲାନ୍ଦା ମିଳିଲେ ଲାନ୍ଦା। ଆରେ ତୁମେ ଟିବି ଟାବଲେଟ୍ ନେଉଛ ବୋଲି ସେଟା ପିଉଥିବ ନାଇଁ କି? କାମ ଦେବ? ଆରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛି ବୋଲି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆକା ପାପ ଛାଡ଼ବାର ନାହିଁ କି? ହଁ, ବାଇବେଲ ତ ପଢୁଛି ନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଚାଲିଛି ନା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ ନା ବୋଲି ପାପ କରୁଥିବାର କି? ତୁମେ ବିପି ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ଲୁଣ କମାଇବାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ହାଇ ବିପି ଯଦି ଅଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ପାପ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ କାମ ଦେବ। ସେଟା କାମ ଦେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବାର। କୋଉଠିରୁ ସାବଧାନ ହେବାର? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଇଫ ଅଛି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବାହାରେ ଗଲେ ଶୈତାନ ବୋଲଲା ପରି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କେତେଟା ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଲି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗ୍ରୀନ କଲର ଲାଇଟ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗ୍ରୀନ ହେଇଯିବ। ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେ ଗ୍ରୀନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ପଳାଇଲା ବୋଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅଲରେଡି ରେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି କେଉଁଠି ବ୍ଲୁ କଲର ଲାଇଟ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲେ ସେ ବ୍ଲୁ ହେଇଯିବ। ବୋଲେ ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି, କେତେଟା ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଡେକୋରେସନ୍ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲାଇଟ୍ ଯାହାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସେ କଲର ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମିତି ହେଇଗଲେ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯିବେ, ସିଟିର ମେନ୍ ପୂଜାରୀ ପରି ହେଇଯାଇଥିବେ। ଚିହ୍ନି ହେବ ନା ୟାରେ, ଏଇଟା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଗ ଲାଇନ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ନା, ଆଉ ନାଇଁ ସିଟ୍ ତାଙ୍କ କଲର ଦେଖୁନ, ଦେଖ କଲର ଦେଖ, ସେ ନାଲି ନଥାନ୍ତି କି? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିଲେ ଧଳା ଥାନ୍ତେ, ଦେଖୁନ ନାଲି ନାଲି ଦୁସୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ। କୁଟାଣୀ ଗୋଟେ ଯାଇକିନା, କୁଟାଣୀ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିବେ,
मोके से उठाइले बोलला पुरी सिटी समान मुख्यम सिटी मुख्यम बोले बुझे होची बढ़िया बुझी हेबो एटा हमर साहित्य भाषा कि नहीं सिटी मेन नहीं जाइथिबे को विसर्जन जगह रे जदि देखबो आंकु नहीं बोलाउचंती ना काकु बोलाउचंती जानि हेबने सेंती जाइत अरे एटा हमरो ए से जो बाइबल पढ़बे से झियो परी लागुची बोलला बेलकु नाइ ना से कुटी इटी आसबे आमे भोकवाई जाइथिबो आमे जुटी गले से रंग बदली जिबार कि आमे हाँ विश्वासी मान को रंग बदलुची आजिकल आमे सावधान हेबा चित्र आमे सावधान हेबा आगु गोटे वाक्य पढ़ी आमे बंद करिबा माथ्यू 7 अध्याय 15 पद माथ्यू 7 अध्याय 15 पद माथ्यू लिखित सुसमाचार 7 अध्याय 15 पद पढ़ंतु भंड भाववादी मानक ठारू सावधान होई थाओ कार सावधान होई थाओ ठीक अछि सेतकी थाओ भंड भाववाद कि भाववादी नहीं से मान कोन कहबे एठारे जणे भौणी अछंती एला 1500 लोक के 2000 लोक बसी थिबे एठारे जणे भौणी अछंती तांकर बहुत अभाव अछि कोन अछि ए 1500 लोक भितर का खेले गोटे लोक अभाव नथिबो कि हाँ एठारे जणे भाई अछंती मु देखुची कोन करछंती देखुच डाकू न तुम डाकले का हेबो ना धरले पाप कि एठारे जणे भाई बसचंती तांकर अंठा बहुत बिंधुची का को अंठा बंता रे जेतकी बसिचु मोके अंठा बता मोर स्त्री को अंठा बता इटी जेतकी आज दिन दाको हिंडी चंती समस्त अंठा बता जणे जणे भौणी इटी बसिचंती बहुत दिन हैला चिंता रे अछन चिंता का को नहीं चिंता का को नहीं को तो आउरी हमर एई दिन मानकर ख्रिस्टियन माने आरी लाइन लागु चंदी जाई करी बोतल 700 बोले हैं ररी मुझे आग्रे बुझी पार ररी पचपाट रुह तुम्हें मु आग्रे जीवी बोतल 700 की बोतल बोलছো द्राक्षा रस बोलছো ना एटा सरसो तेल बोलছো ना महू तेल पानी पार्तना पानी 700 भौणी बोतल 700 बोले मिसा लाइन लगी जड़े भौणी अच्छी तांकर अंठा आड़े बेसी दर्द होता है बोले एमाने पूरा लाइन लगी दे जीशु कौन कले डिमरी मूले जाइकिना निश्चित भाव में गचरे जड़े चढ़ी बोले कि सीधा कहले जक्ष ओले आस तले ओले आस एटा आमर प्रभु कि नहीं ना धरिकिना डाकुन आमर प्रभु अनुमान रे डाकी नांती ना धरी धरी से डाकुन से आमर परमेश्वर सबू से लेखि देइचंती आमे कार कार ठारू मोर प्रभुंकर इच्छा टिके जणाओ मोर विषय रे प्रभु कौन चाहती टिके जणाओ इटी लेखा ही नहीं कि आउरी केत लोग तो ए भंडो भाव मान गले प्रार्थना पानी पीले जीर्ण हैला नहीं तेल आणले लगाइले गोरा ही पारले नहीं एमती ही करी दुनिया धंदा ही एबे गुणिया मानकर पाखरे बोलुचंती ए गुणिया मायावी बेबिचारी एमाने आंकर पाई स्वर्ग रे जागा नाई आका प्रभुर ठारू गुणिया मानकर शक्ति बेसी की कार शक्ति बेसी लोक गुणिया मान पाके जाऊँ कहीं कहीं जाऊँ बाइबल कहे प्रभु मोर पाप को क्षमा करी परित्राण देइचंती बोली श्रद्धा हेले नहीं से माने प्रेज द लॉर्ड कौन हेले नहीं तांकर भितर श्रद्धा मनोभाव नहीं आनंद यही आनंद पलाइला तांको ठारू सेति पाई आहुरी कार हेले ऊपर गोटे निर्भर से मानकर पलाई जाउछ खाली पढ़ी देबा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 9 पद झियो माने पढ़ बाइबल रो शेष पुस्तक शेष अध्याय 9 पद किंतु से मते कहिले सावधान एहा करो नाही कारण मु तुम्भर भ्रातु
ବନ୍ଦ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଓ ଏହି ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ମାନଙ୍କର ସହଦାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ସାବଧାନ ଏହା କର ନାହିଁ ବୋଲେ ଜହନ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଜହନ ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଏହା କର ନାହିଁ ବୋଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ବୋଲି କହିଲେ ବହୁତ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଆରାଧନା ଆମେ କାହାର କରିବାର ଅଛି? କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆରାଧନା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଲୋକକୁ ଭେଟିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ଅଛ ମହାପ୍ରଭୁ, ଓହୋ ରେ ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ବଡ଼। ଏମଏଲ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଆତିଥ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରକୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ସେଟା। ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋର ଦାସ ଜାଣି ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ପାଣି ଦେଉଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ତାହେଲେ ସେ ପୁରସ୍କାର ହରାଇବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରେ ବୋଲେ ନାଇଁ କି? ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଲୋକ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଯୀଶୁ ତ ନାହିଁ ନାଇଁ କି? ଯୀଶୁ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆସିଲେ ଟିକେ ଚେୟାର ପକାଇ ଦେଇଥିବି ବୋଲେ କାହାକୁ ପକାଇ ଦେବାଟା ଏଇଟା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ସେଦିନ କହିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲାକୁ ଚେୟାର ଦେଇଥିଲୁ, ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନଥିଲା ତୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଉଲଙ୍ଗ ନଥିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଦେଇଥିଲୁ, ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ। ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସେଦିନ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେବେ ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲ, ତୁମକୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆସିଥିଲା କି ନାଇଁ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଉପକାର କରିଥିଲୁ କି ନାଇଁ ସେଟା ମୋର ପାଇଁ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଲେଖାଯାଉଛି ସାବଧାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 10 ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆମ୍ବ ଛଡ଼ା ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭୁ କେହି ହେବ ନା। ଆମେ ଏକମାତ୍ର ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯେ ତୁମକୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଶେଷ ବିଷୟ ଗୋଟେ ପଢ଼ି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ। ସାବଧାନ କେହି କାହାରି ପ୍ରତି ଉପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର ନ କରୁ, ବରଞ୍ଚ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ସଚେଷ୍ଟ ହୁଅ। ସାବଧାନ କ'ଣ ପାଇଁ ସାବଧାନ? ଅପକାର ବଦଳରେ କାହାର ଅପକାର କରିବାର ନାଇଁ। ମୋର ଗାଡ଼ି କିଏ ପଙ୍କଚର କଲା? ନାଇଁ ସେ ଅମକୁ ପୁଣି ପଙ୍କଚର କଲା। ଓହୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଆସିବ ନାଇଁ କି ଆମର ଗାଁ? ସେ ଆସିବ। ମୋର ପମ୍ପ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ନାଇଁ ସେ ଅମକୁ ପମ୍ପ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପୁଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଚାଉଳ ମାଗବାକୁ ଆସିବ କି ଆମର ଜୋନ୍ ଚାଉଳ ମାଗବାକୁ ଆସିବ କି ନାଇଁ? ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ ସେ ନାଇଁ କି ଆମର ତେନ୍ତଲି ଗଛ ଆଗା ରଖୁଛି ଭାଇ ଜାଣିଛି, ଆସୁ ଆସୁ ମୋର ପମ୍ପ ଛାଡ଼ିଛି ଆସୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ। ସାବଧାନ। କାହିଁକି? ଅପକାର ବଦଳରେ ଅପକାର କିଏ କରେ? ବିଜାତି ମାନେ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଉପକାର କଲେ କି ଅପକାର କଲେ? ମଙ୍ଗଳ କଲେ ନା ଅମଙ୍ଗଳ କଲେ? ଅମଙ୍ଗଳ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅମଙ୍ଗଳ ବଦଳରେ ଯୀଶୁ ମଙ୍ଗଳ କଲେ ନା ଅମଙ୍ଗଳ କଲେ? ମଙ୍ଗଳ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବି କର। ସେ କ୍ରୁଶରେ ଥିଲାବେଳେ
କେତେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା ତାଳନା କଲେ, ତାଙ୍କର କେତେ ଅମଙ୍ଗଳ କଲେ, ମାତ୍ର ସେ କୃଷରୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? କ୍ଷମା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା, ସେଇଟା ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମର ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। କାରଣ ବାଇବେଲ କହେ ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି କେତେବେଳେ? ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ମନର କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି କହିବୁ, ଆମ ପାଇଁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ? ଟିକେ ଏମିତି ମଡ଼ବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କରି ରିମୋଟ ଗୁଡ଼ିକ 70, 72, 71, 75, 22 ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର 18, 19 ହେବ। ନାଇଁ ଆମର ମଝିଆଟାକୁ ପତଳା ଝଡ଼ା, କ'ଣ ହେଇ ପତଳା ଝଡ଼ା ହେଉଛି? ନାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ହେଲେ ଖାଇଲାଟା ଗାଗଡ଼େ ଧରୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଦିଶାରି କେତେ ଆସି ଧୂଆଁ ଉଡ଼ାଉଛି, କିଛି ହେଉନାହିଁ। କେତେ ଆସିକିନା ମୂର୍ଚ୍ଚି ପଡ଼ାଇଲେ, ଚୁଟି ପଡ଼ାଇଲେ, ଘର ଜାଗର ସବୁ ପଡ଼ାଇ ଢାଡ଼ାଇ ସରାଇ ଦେଲେ, କିଛି ମିଶା ହେଉନାହିଁ। ଭାଇ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର କାମ କରିବେ। ଆମେ କାହା ସହିତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।